Po ma'am, iPhone 17 Pro po, Cosmic Orange, 512. Yan. Pro ma'am ha, yung maliit lang. Yung Pro lang po. Okay niyo po ma'am. Yung old phone nyo ba ma'am, Pro lang din no? Mm. Mas maganda, mas fit sa kamay. Wala, open na. May isa pa ma'am. Ay, Yan. Yan. Tagal na home credit. Check yung physical ma'am, may scratch and dents po ba siya? Scratch, dents, damage, check ma'am. Front, back. tanggal na. Tama. Just check na lang yung physical ma'am kung may mga scratches. Check nyo ulit ma'am Or damage. po. Ganda. Okay. Double check ko na lang din ma'am. Sakto lang yung Pro. Yung Pro Max, ano na eh. Kasi sobrang laki din, ano, di bagay sa pambaba. Open niyo po dito. Ito po yun. Ito po. Ayan ma'am. Yun ma'am, camera control po yun. Yung bago na yun ma'am, soft touch lang yun. Ang dami na bago. Nawala na rin yung button na lock sa gilid. Action button na yun siya. Setup mo. Setup lang na. Connect ko lang sa wifi ma'am. Duduling na. Philippines. Hindi naman first time mag-iPhone. Hindi na kaya po Ay, siguro. yung iCloud nyo ba ma'am, ilalagay nyo po dito? Ah, pero hindi naman malilipat yung ano mo. Mga picture lang po yung malilipat ma'am. Pero yung mga files po, hindi po siya malilipat. Please na ba yung internet mo? Tapos yung mga nag-notes po kayo, doon yun po yung malilipat. Mga contacts. Pwede skip na lang muna ma'am. Mamaya na lang natin siya ilagay.